mga mega, so kaning video is about dahil ang kaganapan namo dito sa Marawi. Dahil may silang 61st commencement exercises dito sa main campus Marawi City mga mega. Wala na may galangan mga mega ni travel na dayon mi kay murag layo-layo jud niya nga among biyahe karon. Hinay-hinay ra si Uncle mga mega kay wala ra man pud mi gadali. Ang importante nga maabot mi dito sa among adtuan nga safe. Ang among biyahe mga mega naabot na mi diring lugar, ambot asa ni dapit mga mega basta kay ingon sila dili ni dapit sa Pangil Bridge mga mega. Kani mga mega is nana na may diri dapit sa Lanao mga mega. Medyo nahapnan jud mi pero sige lang at least okay ra jud ang amuang biyahe. Dugayan na mo biyahe mga mega naabot na gid mi sa among giadtuan nga safe and sound jud ang biyahe. Pa na mo adto sa door mga mega is niadto na dayon mi dito sa gym kay para makita na mo ang venue mga mega. Nanihapon na lang sa dayon mi mga mega kay murag medyo gutom na gyud ta diring dapita. Kuman mga mega nang uli na dahil may mga mega kay sayo mi ug kay mo attend miss. Ug mga mega for the go na dahil may mga mega kay today is the day na jud mga mega. Ya mga mega gabaklayay ra mi diring dapita kay dili pwede dalo na mo among bus dito sa venue kay sige ra kasala mga mega basin matingala mi ani nga gukdon la lang mi diring dapita. Char. Medyo taas magud buyag ni among bus mga mega mo nang ang mga wire diri medyo maputol jud basta yang magian. May gani mga mega well gabaklay na mi mga mega na inihunong na mo nga sakyanan mga mega gipasakay mi nila padulong dito sa venue mga mega. So kinsa raman sa admino nga mobalibad mga mega. So for the go na dahil minisakay na mi mga mega. Nadugay jud mi gamay mga mega kay medyo traffic jud diring dapita pero sige. Naabot na jud mi diring dapita sa venue mga mega. Medyo daghan na yung tao sa moto ni sulod na dayon mi dito sa sulod mga mega. Pagka-social na lang gyud aning mga taga-sindangan mga mega kay gibutang pagyud sa atubangan unya sabaan ra ba kaayo buyag. Hi guys. Hi mga mega. Mga mega ga-behave na mi kay gasugod na ang program mga mega. Gitaguan sana mo among pagkasabaan mga mega kay lisod na kaig ma-highlight mi diring dapita unsaon na lang jud. Medyo dugay-dugay jud pud ang program mga mega mo to medyo katulgo na mi mga mega. Patindugon ra mi kalit unya dungan pa jud mga mega kinsabay dili mawala ang katulgon ana. Ulaw sad kaayog mo ulahi tanong kay nabi ata sa atubangan. Mi diring dapita mga mega kay ang maot na og tingog o ang di kabalo kay ibilin daw dili daw polyon og sindangan mga mega. Mong naning kamot na lang jud mi taman sa akong makayat. So mo tong mga mega na human na jud ang program. So nag picture taking na lang dayon mi kay manguli na mi pagkataod-taod. Di ra jud punta kaingon nga gamay rang mga tawo diring dapita mga mega kay maglisod man gyud kagawas sa gym mga mega. Mga mega kay nanguli na dayon mi mga mega kay gimamingaw na mi sa sindangan mga mega. So mo tong mga mega ni biyahe na dayon mi pasindangan mga mega kay medyo hapon na for sure magabi na pud mig abot ani. Muli na may mga mega. Bye-bye. Mga mega.